दुखद खबर वर्तमान समय जहाँ आसूची आशा भोसलेकर परलोक होईची 92 वर्ष आखि बुझिले विशिष्ट कंठशिल्पी आशा भोसले गतकाली मुंबईर ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल रे भर्ती होइतिले हृदघात जनित समस्या देखा देबारु आज तांकर परलोक होईची बड़ खबर वर्तमान समय जहाँ सामना को आसूची एक दुखद खबर आसूची आर पारी आशा भोसले 92 वर्ष बयस आशा भोसलेकर परलोक होईची जदि देखिबा ताहले 14टी भाषारे से गीत गाई आशा भोसले और कहीपर जे पाखापाखि 70 वर्ष धरी तांकर ये संगीत यात्रा थिला एवं ता सहित 12,000 अधिक संगीत से गाई कहीपर आज एक दुखद खबर सामना को आसूची जे 92 वर्ष बयस आशा भोसलेंकर परलोक होईची मेडिकल रे चिकित्साधीन थिबा अवस्था तांकर परलोक होईची एवं कहीपर जे बॉलीवुड जगत पर एक दुखद खबर एवं बॉलीवुड जगत रे शोकर छाया खेली जाइछि कारण आपण जानिछंती गतकाली जेतेबेले मुंबई रे हृदघात जनित समस्या जोगु ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल रे भर्ती होइतिले चिकित्सा जारी रहितिला चिकित्साधीन अवस्था रे तांकर परलोक होइछि तांकर परलोक खबर सामना को आसीबा परे एक प्रकार कहीपर जे संगीत जगत रे शोकर छाया खेली जाइछि कारण आपड़ जानी जे आशा भोसले पाखापाखि 14,000 अधिक संगीत गाई सहित जदि देखिबा ताहले 14टी भाषा मध्य से संगीत गाई हृदघात परे मेडिकल रे भर्ती होइतिले एवं आज तांकर परलोक होइछि बड़ खबर वर्तमान समय जहाँ सामना को आसूछि 92 वर्ष बयस आखि बुझिछंती किंबदंती कंठशिल्पी आशा भोसले मुंबईर ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल रे गतकाली भर्ती होइतिले हृदघात जनित समस्या देखा देबारु आज तांकर परलोकर खबर सामना को आसीछि एवं तांकर परलोक खबर सामना को आसीबा परे बॉलीवुड जगत ठारू आरंभ करी सिने जगत कथा कहंतु एवं भारतर प्रत्येकटी लोक तांक कंठर जो जादू को से निश्चित भाव में मने पकाउछंती कारण एकाधिक संगीत रे से कंठदान करथिले एवं जदि कहिबा बॉलीवुड जगत ठारू आरंभ करी टॉलीवुड कथा कहंतु प्राय 14टी भाषा रे से कंठदान करिसेंती बा संगीत गाइछंती एवं जदि देखिबा एकाधिक रियलिटी शो रे मध्य आमे देखंती जे आशा भोसलेंकर संगीतर जो जादू थिला जो चमत्कार थिला से चमत्कार को आज भी लोके भूली रहंती एवं ये निश्चित भाव रे इतिहास होई रहिबो कारण आशा भोसलेंकर जो संगीत थिला ये निश्चित भाव में कहीपर जे तांकर संगीत को आज भी लोके मने पकाउछंती। वरिष्ठ सिने समीक्षक सूर्यदेव आम सहित फोनलाइन रे जोड़ी श्रीजुक्त देव आपण को स्वागत करुछु। अर्गस न्यूज के एक दुखद खबर सामना को आसी जे किंबदंती कंठशिल्पी आशा भोसलेंकर परलोकर खबर सामना को आसुछि। आशा कर वियोग भारतीय संगीत क्षेत्र में समस्त कहे पूरण हेबार ही नहीं किंतु विशेष भाव में आशा ताई ओडिया सिनेमा ओडिया चलचित्र ओडिया गीत जी अवदान छाड़ी से अवदान चर्चा एपर्यंत हो पारे तो आपको मन थी 1968 मसीह जो अरुंधति है अरुंधति लता भी गीत गाई रफी भी गीत गाई से चलचित्र आशांकर भी गोटे गीत थी सोलो गीत से गीत हूँ आखि मोर धार दिया साण दिया छुरी से गीत सिनेमा रहा ना रेकर्ड रे भी रहा ना संभवतः प्रथम गीत जहाँ शांतनु महापात्र कंपोज कर द्वितीय जिते किंतु जो आशांकर पॉपुलारिटी लोकप्रियता शिखर रे थिला जो हस्की भॉइस कैबरे गीत आशा ताई बहुत चर्चित थे भारतीय सिनेमा भितर से 1975 मसीहा 76 मसीहा 75 मसीह समय फिल्म जो आंशिक रंगीन थिला हरिप्रसाद चौरसिया और भुवनेश्वर मिश्र गोटे कैबरा गीत थे से कैबरे गीत एबे भी एपर्यंत भी लोक मन साहित्य अच्छी आप जानते से गीत झिमी झिमी झिमिका मजा चाखी छाड़ी को रजा तापर आरती सिनेमा गोटे गीत दिगला जो
ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତାର ଆରୋପ ଥିଲା। ଜନ୍ମଗତ ଆମେ ଝୁରନା ବାସୁଦେବ ରଥଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ ଏବଂ ଶିବବ୍ରତ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମଗତ ଝୁରନା ଏବଂ ତାପରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଡି ଆର୍.ଡି. ବର୍ମନ ଏବଂ ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କର ସେମାନେ ତ କମାଲ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିଭାଷୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଯୋଜନା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ମା ଫିଲ୍ମଟି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଏ ବାବୁଟା ମନାଡି ସେ ଗୀତ ଗାଇକି ଆଶା ଭୋସଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ମତେଇଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କର ଏସବୁ ଅବଦାନ ରହିଛି ଏବଂ ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ବିୟୋଗ ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବି ବ୍ୟଥିତ କରିବ ଯେତିକି ବ୍ୟଥିତ କରିବ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟକୁ। ଏବେ ଆଉ ସେ ହସ୍କି ଭଏସ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ପରିଣତ ବୟସରେ ସେ ଗୀତ କମ୍ ଗାଉଥିଲେ, ଶୋରେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଯୋଗ ଦଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନୋଷ୍ଟାଲଜିଆ ଏନାକ୍ଟୋର ଆର୍ଟିଙ୍କ ନେଇ ତାଙ୍କ ଏନାକ୍ଟୋର ଏସ୍.ଡି. ବର୍ମନଙ୍କୁ ନେଇ ଏନାକ୍ଟୋର କିଶୋର କୁମାରଙ୍କୁ ନେଇ ଏନାକ୍ଟୋର ଆହୁରି କେତେ କେତେ କଥା ଗୀତ ଶୁଣା ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଶାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଶୁଣିବାର ଆଶାଟି ରହିଗଲା। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛି। ସେ ନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱର, ତାଙ୍କର ହସ୍କି ଭଏସ ଏବଂ ଗୀତରେ ଗାୟନର ଯୋଉ ଲଚକ ସେ ଆଣିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେଓ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କହିପାରିବା ଯେ ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କର ସ୍ୱର ଏକ ୟୁନିକ୍ ଥିଲା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ହଁ, ସେଥିରେ ଯୋଉ ହସ୍କି ଥିଲା ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ହୁଏତ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ କିଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଦିରାର ଛିଟା ଝାଳି ଦେଇଛି, ଫିସ୍କିର ପିଆରାଟି କଣ୍ଠରେ ଯେମିତି ସେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଶା ହେଇଯିବ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶା ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଲାଗେ ଯେ ଆଶାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଶା ଯେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କ୍ୟାମେରା ଗାଉଥିଲେ, ସେ ମୁଜରା ବି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଗାଇଲେ ଏବଂ ଉମରାଓ ଜାନର ସବୁତକ ଗୀତ ସେ ଗାଇଲେ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ। ମୁଜରା ଆଉ ଠୁମରିକୁ ବି ଗାଇଲେ, କ୍ଲାସିକାଲ ଗୀତ ବହୁତ ଗାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ତାହା ହଉଛି ହସ୍କି ଗୀତ ଏବଂ ଚୁଲବୁଲ ଗୀତ। ଚୁଲବୁଲ ଗୀତ ମାନେ ଆଶା, ଚୁଲବୁଲ ଗୀତ ମାନେ ଆଶା ସାଇ। ଚୁଲବୁଲି ଗୀତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠକୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଆମେ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଦିଟି ସ୍ୱର ସହ ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ମୋ ଜେନେରେସନ ଯୋଉମାନେ 60 ପାଖାପାଖି ଯୋଉମାନେ ହେଲେଣି, ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଜେନେରେସନ 40ରୁ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବୟସ, ସେମାନେ ଦିଟି ଗୀତ ଶୁଣିକି, ଦିଟି ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ବଡ ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କର। ଯଦି ରୋମାଣ୍ଟିକ ନୋସନରେ ଆପଣ ଲତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ, ତେବେ ଚୁଲବୁଲି ନୋସନରେ ଟିକେ ହାଲକା ଦୁଷ୍ଟାମୀ ନୋସନରେ ଟିକେ ଚପଳତା ନୋସନରେ କି ଚପଳାମୀର ଛିଟାରେ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆଶା ଭୋସଲେକୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ, ସେମାନେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗାୟିକା। ସେମାନେ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ମତେ ମୋର ମନେ ହୁଏ ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ଭଳି ଗାୟିକା 10,000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସନ୍ତି। ଏତେ ବିବିଧତା ଲତାଙ୍କର ତ ବିବିଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚୁଲବୁଲି ଗୀତରେ ଏତେ ବିବିଧତା ନଥିଲା ଯେତିକି ବିବିଧତା ଥିଲା ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କର। ଏତେ ବିବିଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏତେ ନମ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ଏତେ ଭଦ୍ର ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଶା ଭୋସଲେ। ମୋର ମନେ ହଉଛି ଆଶା ଭୋସଲେକୁ ଏଠି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ସମ୍ମାନ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ତାକୁ ସମ୍ମାନିତ ବି କରାଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଅନେକ କଥା ସେତେବେଳେ ନିଜର କେତେ କେତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ରୁଚି, ତାଙ୍କର ଆବେଗ, ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଫୁଟନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନେଇ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତର ଜୀବନ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତର ଜୀବନ ସରେ ନାହିଁ, ଦେହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଦେହ ସରିଯାଏ, କଣ୍ଠ ହୁଏତ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର ସବୁଦିନ ଅଲିଭା ହେଇ ରହେ। ଆଶାଙ୍କର ସ୍ୱର ସବୁଦିନ ଅଲିଭା ହେଇ ରହିବ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୀତ ସବୁଦିନ ମନେ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କର ये ସବୁ ଗୀତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ।